ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба барномаи иттилооти ахбор ки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардад. Дар студия Саид Мукаррам Шарифзода. дирӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд дар ноҳияи Спитамен идома ёфт. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар расми ифтитоҳии майдони парчам ва нишони давлатӣ иштирок намуданд. гузориши Садриддини Сироҷиддин. чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар маркази ноҳияи Спитамени вилояти Суғд низ майдони парчам ва нишони давлатӣ бунёд гардид. дар расми ифтитоҳи рамзҳои давлатӣ дар ноҳияи Спитамен асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок намуданд. нахуст дар ин мавзеъ бо садо додани суруди миллӣ парчами давлатӣ барафрохта шуд. барои парафшонии парчами давлатӣ ва қомат афрохтани нишони давлатӣ дар маркази ноҳияи Спитамен 0,32 гектар замин ҷудо гардидааст. майдони парчам ва нишони давлатӣ дар назди бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бунёд гардидааст ва он ба ҳусни ин мавзеъ зебогии боз ҳам бештар зам менамояд.
баландии пояи парчами давлатӣ дар ин гӯшаи диёр 50 метрро ташкил дода, дарозии матои он ба 14 ва паҳнояш ба 7 метр баробар аст. нишони давлатӣ дар баландии 25 метр қомат афрохтааст ва ин ду муқаддасоти миллӣ басо диққатҷалбкунанда ба назар мерасанд. дар майдони парчам ва нишони давлатӣ 6 фаввора бунёд гардидааст ки ҳар кадоми он бо усули муосир оро ёфтааст. масоҳати беш аз 3000 метри мураббаъ дар ин ҷо сангфарш ва сафолакпӯш гардидааст. санг ва сафолакҳои дар майдони мазкур насб шуда маҳаллӣ мебошанд ва барои гаштугузори сокинон дар ин мавзеъ шароит басо мусоид аст. бо тарҳи муосир бунёд гардидани майдони рамзҳои давлатӣ дар маркази ноҳияи Спитамен маҳорати баланди сохтмончиёнро бозгӯ мекунад. дарахтони ороишӣ дар ин гӯшаи диёр шинонида шуда беш аз 50 бехро ташкил медиҳад. майдони гулусабзазор қариб ба 0,20 гектар баробар аст. гулҳои ороишии тагест, виола, салвия, лола ва ғайра дар ин ҷо бо тарҳи бисёр ҷолиб шинонида шудаанд. дар атрофи парчам ва нишони давлатӣ 21 адад чароғҳои равшанидиҳандаи гуногун ҳаҷм насб гардидааст. дар баробари бунёди майдони парчам ва нишони давлатӣ ҳамчунин бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз таъмир бароварда шуда, намои берунаи он бо истифода аз нақшу нигори миллӣ оро дода шудааст. пешвои миллат ба кори сохтмончиён баҳои баланд дода, масъулонро ба саҳми бештар гузоштан дар корҳои созандагиву ободонӣ ҳидоят намуданд. ҳамчунин бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Спитамен бинои нави китобхона, осорхонаи куршикадаи таърихӣ ва мактаби мусиқии бачагонаи рақами 2 ки бо тарҳи хеле зебои муосир бунёд гардидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. сохтмони бинои китобхона, осорхонаи таърихӣ ва мактаби мусиқии бачагона бо истифода аз масолиҳи сохтмонии истеҳсоли ватанӣ ва ҷалби бинокорони маҳаллӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои муосири ҷаҳонӣ ба анҷом расонда шудааст. гузориши Хуршедаи Наҷмиддин ва Бобуалӣ Тағозода. дар ноҳияи Спитамен асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави китобхона, осорхонаи куршкадаи таърихӣ ва мактаби мусиқии бачагонаи рақами 2ро ки бо тарҳи хеле зебои муосир бунёд гардидааст, бо бардоштани парда аз лавҳаи рамзӣ ифтитоҳ намуданд. бинои тозабунёди китобхона, осорхонаи таърихӣ ва мактаби мусиқии бачагона аз 3 ошёна ва таҳхона иборат мебошад. тавре иттилоъ дода шуд, сохтмони иншооти мазкур моҳи июни соли 2017 оғоз гардида, моҳи марти соли 2019 бо истифода аз масолиҳи сохтмонии истеҳсоли ватанӣ ва ҷалби бинокорони маҳаллӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои муосири ҷаҳонӣ ба анҷом расонида шудааст. зимни шиносоӣ бо шароити бинои мазкур, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, масъулинро ба фаъолияти пурсамар ҳидоят намуданд. иншооти китобхона, осорхонаи таърихӣ ва мактаби мусиқии бачагона дар ноҳияи Спитамен дар масоҳати 1,2 гектар дар маркази ноҳия қомат афрохта, масоҳати умумии сохтмон 540 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бинои замонавӣ дорои утоқҳои корӣ ва хизматрасонӣ буда, дар таҳхонаи он хазинаи китоб мавҷуд мебошад. мо аз он сарфарозем ки бо сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо ҷавонон ва тамоми сокинони ноҳияи Спитамен чунин як китобхонаи замонавӣ, мактаби мусиқӣ ва осорхона бунёд гардид. мо акнун метавонем дар вақтҳои фориғ аз дарс ба китобхона омада китобҳои гуногуну шавқоварро мутолиа намоем. мо пайрави асили пешвои миллат мебошем ва таҳти сиёсати фардосози пешвои хеш бо ғуруру виқор ба сӯи оянда қадамҳои устувор мегузорем.
дар ошёнаи якуми он китобхонаи электронӣ, шуъбаҳои феҳрист, хизматрасонӣ, толори васеи хониш бо мизу курсиҳои истеҳсоли ватанӣ барои 100 ҷои нишаст муҷаҳҳаз гардонида шуда, дар дохили он адабиёт оид ба дастовардҳои истиқлолият, осору адабиёти шоирону нависандагони муосиру классики тоҷик, гӯшаи китобҳо оид ба 10-солаи байналмилалӣ об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 гирд оварда шуданд. дар ошёнаи дуюм осорхонаи таърихӣ таъсис дода шуда, ҳамчунин 4 утоқи корӣ бо шароити васеъ барои кормандон муҳайё гардидааст. осорхонаи кружкада, ки дар байни мардум бо номи крӯши кабир маълум аст, номгузорӣ гардида, мавзеи қадимтарин ва дар айни замон ноҳияи зебоманзари спитаменро ифода менамояд. осорхонаи мазкур муассисаи таърихи кишваршиносӣ, илмӣ, маърифатӣ буда, муҳофизати ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва бойгариҳои халқро дар бар мегирад. инчунин осорхона дорои шуъбаҳои ҷамоати ибтидоӣ, асрҳои миёна, илмӣ, маърифатӣ, ҳунарҳои халқӣ ва замони муосир мебошад. айни замон дар осорхона 1000 адад ашёи гуногун мавҷуд мебошанд, ки ин дар эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар мамлакат нақши калидӣ дорад. ман директори осорхонаи таърихии кишваршиносии кружкадаи ноҳияи Спитамен Шарипов Раҳим Ҳабибуллоевич, боиси хушнудӣ ва сарфарозист, ки дар асоси ташаббусҳои фарҳангпараварони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ таи солҳои соҳиби истиқлолии кишвар якчанд биноҳои фарҳангию илмӣ сохта ба истифода дода мешавад. дар ин радиф имсол дар ноҳияи мо бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ, ки маҳз бо ташаббуси фарҳангпараварони пешвои миллат наврӯзи байналмилалӣ эълон гардид ва ҳамасола онро сокинони тамоми гӯшаи канори ҷаҳон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил менамоянд. имсол бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, дар ноҳияи мо осорхонаи таърихии кишваршиносии ноҳияи Спитамен сохта истифода дода шуд, ки ин боиси хурсандӣ ва сарфарозии тамоми сокинони ноҳияи шарафманди ноҳияи Спитамен мебошад. дар осорхонаи таърихии кишваршиносии ноҳияи Спитамен ҳамаи он маълумотҳое, ки дар бораи таъриху фарҳанги мардуми халқи тоҷик сухан меравад, ҷамъоварӣ ва ба пешкаши тамошобинон гардонида шудааст. осорхонаи мо бошад дорои 1779 адад ашёву экспонатҳои таърихӣ мебошад, ки аз ин шумор 1011 ададаш нигораҳои асосӣ ташкил медиҳад. миннатдоригӣ кулли кормандони осорхона ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои чунин як бинои замонавӣ, ки сохта ба мо мардуми ноҳия ҳадя карданд, изҳори сипосу миннатдоригӣ намоям. бо дастгирии пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар ҳамасола иншоотҳои гуногуни соҳаи фарҳанг ба истифода дода мешавад. натиҷаи ғамхориҳо ва сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки мо кормандони осорхона бо бинои наву замонавӣ ва шароити хуби корӣ таъмин гардидем. мо барои ин ғамхориҳо ба пешвои муаззами худ миннатдории хӯшро мерасонем. дар осорхонаҳо бошанд ҳаёти гузаштагон, урфу анъана ва одатҳои неки мардуми гузаштаи халқу кишвар инъикос ёфтааст. имрӯз барои эҳё ва ҷовидона нигоҳ доштани таъриху тамаддун, маҳз дар даврони истиқлолият аз нав эҳё гардидани ҳунарҳои мардумӣ, таърихи гузаштагони ниёгон ҷовидона нигоҳ дошта мешавад. дар ошёнаи сеюми иншооти тозабунёд мактаби мусиқии бачагона ҷойгир буда, он дорои 11 симфхона ба монанди танбур, назарияи мусиқӣ, рубоб, ғиҷак, фортепиано, доира, чанг, утоқҳои корӣ мебошад. дар мактаби мазкур 10 нафар омӯзгори баландихтисос ба кор ба маоши доимӣ барои фаъолият ҷалб гардиданд. айни замон дар мактаби мусиқӣ зиёда аз 100 нафар наврасони хуштолаи даврони соҳиби истиқлолии ватан бо 10 номгӯи асбоби мусиқии миллӣ ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. сокинони ноҳияи Спитамени вилояти Суғд бо шукргузории ифтитоҳи чунин иншооти фарҳангӣ, илмӣ ва маърифатиро ғамхории навбатии давлату ҳукумати Тоҷикистон дар самти боло бурдани сатҳи маърифату ҷаҳонбинӣ ва илмомӯзии насли ояндасозу пешбарандаи давлату миллат баён намуданд. баъд аз шиносоӣ бо шароити корӣ дар иншооти мазкур, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даъват ба амал оварданд, ки бо фароҳам овардани чунин шароити васеъ корӣ ва муосир дар тарбияи насли ояндасози кишвар масъулияти бештар зоҳир намуда, барои ояндаи дурахшони ватан ҷавонони бо истеъдоду мутахассисони сатҳи ҷаҳониро тарбия намоянд. ба китобхонаи мазкур аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 400 адад адабиётҳои тозанашри адибони тоҷик тӯҳфа карда шуд. инчунин ба мактаби мусиқии бачагонаи рақами 2 ноҳияи Спитамен 40 адад асбобҳои мусиқии гуногуни миллӣ тақдим гардид. Хуршидаи Наҷмиддин, Бобо Али Тағозода аз ноҳияи Спитамени вилояти Суғд.
дар ҷамоати деҳоти куруши ноҳияи Спитамен асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кишти чигит оғоз бахшиданд. дар рӯзҳои баҳору наврӯзи ҷаҳонафрӯз оғоз намудани кишт аз тадбирҳои муҳими таъмини фаровонҳосилӣ мебошад. гузориши хабарнигорони мо. дар идомаи бозиди кориашон аз ноҳияи Спитамен асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминҳои кишоварзӣ ҷамъияти дорои маҳсулияти маҳдуди Спитамен текстайли ҷамоати деҳоти куруши ноҳияи Спитамен ба кишти чигит оғоз бахшиданд. پیشوای ملتی ما با دستان مبارک باشید این تخم خارا با دستان مبارک باشید این تخم خارا بهاران شد بهاران ما کردیم جود برا دستی دعا شاییم حاصل شود فراوان دستی دعا شاییم حاصل شود فراوان بیا بابای دهقان سختر میبندیم میان بیا بابای دهقان سختر میبندیم میان امروز هوا غنیمت کار به فردا نمان امروز هوا غنیمت کار به فردا نمان بهارتان مبارک نوروزتان مبارک بهارتان مبارک نوروزتان مبارک дар маҳалли оғози кишти пахта аҳли заҳмати хоҷагӣ ба истиқболи пешвои миллат дастархони идонаи наврӯзӣ оростанд. дар ҳамин ҷо ҳунармандону ошпазон ва кадбонуҳои ноҳия навъу намудҳои гуногуни хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти нониро ба намоиш гузоштанд. бояд зикр намуд ки хоҷагидорӣ дар ин ҷамъият асосан ба тухми парварӣ нигаронида шудааст. ҳамин тариқ аз 3140 гектар замини обӣ дар ихтиёр доштаашон ҳар сол бо маслиҳат ва машварати олимон дар майдони бештар аз 2100 гектар чигити тухмӣ кишт мекунанд ва ҳамасола онҳо аз 1 гектар аз 25 то 45 сентнер ҳосил ба даст меоранд. ҳоҷаги мо ҳамчун ҳоҷаги тухмипарварӣ аз қайд гузаштааст ва яке аз ҳоҷагиҳои калонтарини вилояти суғд ва ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. дар мувозанаи худ 3600 гектар замини обӣ дорад. қисми асосии ин замин яъне 2100 гектараш пахтакӣ банд карда мешавад ҳамасола. ҳамчун ҳоҷаги тухмипарварӣ ҳоҷагии мо ба навъи фахтаи ватани хуҷанд 67 мутобиқ гардонида шудааст. ҳамин шабонарӯзба яке аз навъҳои тезпастарини гӯем ки минтақа ҳисоб мешавад. аз он ҷумла ҷумҳурӣ аз рӯзи нест зада баромаданаш то аввалин кӯракҳо шуфтани аввалин кӯракҳо ҳамаги 108-110 рӯз мегузарад. ҳосилнокии миёнааш дар минтақаи гӯем ки дар ноҳияи мо 25-30 сентнер иҷоракорҳои алоҳида бригадирҳои алоҳида 45 то 47 сентнера ҳосил мегиранд.
бояд зикр намуд ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди спитамен текстайл ба коркарди ниҳоии пахта машғул аст. Ин ҷамъият соли 2009 бо иштироки пешвои миллат ифтитоҳ гардида то имрӯз фаъолияти босамар дорад. тибқи дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, масъулини ҷамъият фаъолияти худро ба таври комплексӣ ба роҳ монданд, яъне қисми бештари пахтаи дар хоҷагиашон истеҳсолшударо худашон коркард мекунанд ва ба бозорҳои хориҷи мамлакат мебароранд. ҳоло фабрика дар 3 бас кор карда иқтидори шабонарӯзиш 3 тонна дар як шабонарӯз мебошад ки ин асосан маҳсулоти худро содирот мекунад. 99% содироти нахи лисқони пахтагин ин дар давлатҳои Туркия, Хитой ва давлатҳои Аврупо содирот карда мешаванд. ҳоло дар фабрика зиёда аз 170 нафар коргарон дар 3 бас фаъолият мебаранд. оянда фабрика нақшаҳо дорем ки барои коркарди ниҳоии нахи пахта созмони фабрикаи ресандагӣ, созмони фабрикаи дӯзандагӣ, фабрикаи рангубор ва трикотажиро дар назар доранд ки ин боз зиёда аз 1200 нафар бо ҷои кори нави доимӣ ташкил дода мешавад, ташкил хоҳад дод. корхонаҳои коркарди пахта ва истеҳсоли ришта дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди спитамен текстайл имкон доранд ки дар як сол то 4000 тонна пахтаро коркарди саноатӣ намоянд. маҳсулоти тайёр тибқи шартномаи дуҷониба асосан ба Туркия фиристода мешавад. вобаста ба дастур ва ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, масъулони ҷамъият тасмим доранд ки дар оянда истеҳсоли маҳсулоти тайёри пахтагиро дар ҳамин ҷо ба роҳ монанд, зеро барои анҷом додани ин амал онҳо ҳамаи шароиту имконоти молию техникӣ ва табииро доранд. умуман иқтидори корхонаи мо дар сол 1500 то 2000 тонча нахи пахта коркард нахи пахта мебошад. дар ҳолати пурра истифода бурдани заминҳои мавҷуда ва истеҳсоли нахи пахта мо метавонем корхонаи худро дар давоми сол пурра бо нахи пахта таъмин намоем. аз ин рӯ яъне раванди фаъолияти корхонаи мазкур ин иҷроиши қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар истеҳсоли пахтаи хом ва коркарди нахи пахта то маҳсулоти ниҳоиро дар бар мегирад. аз ин рӯ мо тасмим гирифтаем ки дар ояндаи наздик яъне ҳаҷми иқтидори истеҳсоли корхонаро дучанд намоем ва дар ин раванд барои ворид намудани таҷҳизот барои хатои рангу бор ва хатои бофандагӣ низ дар назар дорем то ки тавонем дар раванди санъатикунии мамлакат ҳиссаи арзандаи худро гузорем. мо дар ин раванд бо бисёр сармоягузорони хориҷӣ гуфтугузорҳо ва мулоқотҳо барқарор намудем, ҳамчунин бо сармоягузорони кишвари чин ва сармоягузорони кишвари русӣ вохӯриҳои зиёд баргузор намудем ва умедвор ҳастем ки дар ояндаи наздик яъне бо ё ширкатҳои чини сармоягузорони кишвари чин ё бо ширкатҳои русӣ сармоягузорони кишвари русия мо корхонаи муштарак таъсис хоҳем дод. бахши хоҷагидорӣ дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди спитамен текстайл дар ноҳияи спитамен яке аз калонтарин ҷамъиятҳои кишоварзӣ ба шумор меравад ва тақрибан 2500 нафар сокини маҳаллиро бо ҷои кору маош таъмин мекунанд. ин шумора метавонад дар мавсими кишту кор ва ҷамъоварии ҳосил боз то 600 нафар афзояд. кор дар бахшҳои ин хоҷагӣ тавре тақсимбандӣ шудааст ки ин коллективи қариб 3000 нафара тақрибан дар 12 моҳи сол ба фаъолияти меҳнатӣ машғуланд. масъулони бахши кишоварзии ноҳия ҳам мегӯянд ки ҷамъият дар низоми иқтисодии ноҳия ҷойгоҳи махсус дорад ва манбаи муҳими таъмини мардум бо ҷои кор ва маош мебошад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди спитамен текстайл зиёда аз 35 то 40% хоҷагоҳи пахтакоре ки дар ноҳия бо кишти пахта машғул мебошанд бо навъҳои маҳаллӣ ба иқлим ва обу хоки ҳамин ҷамоат мутобиқ буда таъмин менамояд. 30% яъне пахта ноҳия дар ҳамин заминҳо киш карда мешавад ва ҷамъияти мазкур дорои зиёда аз 3000 гектар заминҳои обӣ ва ҳамчун хоҷагии тухми парварӣ ба қайд гирифта шуда фаъолият менамояд ва зиёда аз бисёр навъҳои зиёдро ба деҳқонон дастрас менамояд. яке аз хоҷагиҳои пахтакор дар соли 2018 яке аз хоҷагоҳи пахтакор аз лиҳози гирифтани ҳосили баланд ба шумор мерафт ва ҷамъияти дорои спитамен текстайл бо агрономҳо бо олимони худ барои баровардани навъҳои нави пахтае ки ба худи ҳамин
زمین‌های جمعیت و عموما به خواجگاه دهقانی پختکار و زمین‌ها به اقلیم و شرط شرایط ناحیه مطابق بوده را برای رویانه نوها از تمام امکانات‌ها استفاده نموده است. طبق دستور و هدایت‌های رهبر دولت محترم امامعلی رحمان، مسئولان جمعیت مذکور کارهای آبادانی و سازندگی را نیز در حدود جماعت دهات کوروش درست به راه ماندند. از جمله از حساب درآمدهای خود در مرکز جماعت یک میدان بالا پوشیده فوتبال خرد، میدانچه معاصر بازی کودکان و چند انشاءات دیگر فرهنگی و فراغتی بنیاد کردند. از آنکه 3 ساله آینده در تاجیکستان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، مسئولان جمعیت تصمیم دارند که در آینده نیز کارهای آبادانی و سازندگی را در حدود جماعت دهات وسعت دهند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар деҳоти кӯруши ноҳияи Спитамен бинои қасри фарҳангро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти фарҳангӣ шароиту имконияти муосир дошта дар доираи таваҷҷуҳи доимии ҳукумати мамлакат нисбат ба соҳаи фарҳанг навсозӣ шудааст. гузориши Наврӯзшоҳӣ Азизулло. дар деҳоти кӯруши ноҳияи Спитамен бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои қасри фарҳанг мавриди истифода қарор гирифт. иншооти фарҳангӣ дорои шароити замонавӣ барои кору фаъолият буда дар доираи таваҷҷуҳи доимии ҳукумати мамлакат нисбат ба соҳаи фарҳанг бо мақсади ғанӣ намудани ҷаҳони маънавии аҳолӣ навсозӣ шудааст. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در دهات کروش کبیری ما چنین انشاءاتی بزرگ از نو تعمیر کرده شد. ما با غمخواری های پیشوای ملت سپاسگزاری خویش را اظهار می نماییم و فخر داریم که در چنین دهاتی خوشمنظره و زیبا زندگی داریم. ما جوانان از آن شادیم که این قصر با حشمت دسترس ما گشته است. این قصر با اصول معاصر بنیاد گردیده تمام شرایط های ارزنده فراهم آورده شده است. در این قصر محفل های گوناگون رسامی، هیکل تراشی، رقص، ششکای شاهمات موجود بوده. همه آنها برای مکمل ساختن دانش و ملکه ما خدمت میکنند. корҳои сохтмонӣ дар бинои қасри фарҳанги деҳоти кӯруши ноҳияи Спитамен моҳимаи соли 2017 оғоз гардида дар муддати кӯтоҳ бо назардошти сохти меъмории миллӣ ба анҷом расонида шудааст. даромадгоҳ, толор ва утоқҳои иншоот бо назардошти таъриху фарҳанги ғании қадимаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик кандакориву наққошӣ карда шудааст. иншоот ҳамчунин дорои толори барҳаво барои бозии шашкаву шоҳмот мебошад. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хонандаи синфи 4 Самира Душаева бозии шашка карданд. чанд сол шуд бозӣ мекунед? ҳар рӯз бозӣ мекунам, хонагӣ мекунам. хонагӣ ҳамаша мебаред? ҳам мебаред? кира? падарата? падарам, модарам, бобоям бозӣ мекунам. бародаро чи? бародарам хай, бародарам катиам бозӣ мекунам. модарам каҷа? модаратам мебаред? мебарад? дамкара ҳамунҷо рама ман он тараф намерам духтарам як тӯҳфа биёред тӯҳфа. бинои қасри фарҳанг инчунин дорои ҳуҷраҳои замонавӣ барои баргузории маҳфилҳои раққосӣ, ҳайкалтарошӣ, рассомӣ, ҳунармандӣ, китобхона ва ҳуҷраи хониш мебошад. باعث افتخار است که در ایام گلریز طبیعت در روزهای تجلیل نوروز جهانی پیشوای ملت به ناحیه اسپیتامین همیشه جوان تشریف آورده شادی و خرسندی پیر و برنای دیار را صدچندان نمودند. ما گلدختران ناحیه از هدیه پیشوای ملت بس منت داریم و در جواب با غمخواری هایشان با جد و جهد صنعت رقص را با تمام نازکی هایش می آموزیم و این هنر نفیس ملی را به جهانیان منظور می نماییم. آموزگاری رقص می باشم. امروز شوق ذوق دختران دیخه کروش بر رقص خیلی زیادند و ما صاحب تالار برخوایی برای آموزش این هنر گردیدیم.
من کوشش میکنم که همه نازکی‌های رقص را برای شاگردانم آموزانم. محفل رسامی شماره زیادی دختران و پسران را از دهات کوروش به هم آورده است. مومن بعد نازکی‌های صنعت تصویر را از خود خونده در اثرهای خود منظره‌های زیبای جور، حس زیباپرستی و وطندوستی را ترغیب می‌نماییم. ما جوانان هنرمندی را با تمام نازکی‌هایش می‌آموزیم و این هنر نفیس ملی را به جهانیان منظور می‌نماییم. تالار برهوای انشاءات فرهنگی باشد برای 600 نفر پیش بینی شده است. در مجموع قصر فرهنگ از 2 آشیانه عبارت بوده. در آن تمام شرایط برای کارمندان و اهالی مهیا می باشد. ما افتخار میکنیم که محض با توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده است. به شرافت آن در جماعت دهات ما چنین یک قصر زیبا و دست تعمیر و از نوسازی، یک میدانچه ورزشی، یک میدانچه بازی بچگانه برای نسل نورس به استفاده داده شد. جهت ترغیب غایه‌های عالی دولتداری، خویشتن‌شناسی، خودآگاهی و میهن‌پرستی نقش خویش را می‌گذاریم. این تالار با حشمت و تمام امکانات‌های مناسبی را که دولت و حکومت مملکتمان مهیا ساختند ما را وادار می‌سازد که به قدر استقلالیت، صلح و ثبات، آرامی و آسایشتگی و آزادی و آبادی برسیم. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با شرایط فراهم آورده شده توجه اهل فرهنگ را برای تهیه نمایشنامه‌های نو و غنی ساختن جهان معنوی مردم جلب نمودند. فواره‌ها، گل و بوته و نهال درختان آرایشی شنانیده شده، میدانچه ورزشی، جای برای فراغت کودکان و پرافشانی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان اطراف انشاءات فرهنگی را در جماعت دهات کوروش ناحیه اسپیتامن به یک مکان زیبا و دیدنی تبدیل داده است. قصر فرهنگ کوروش تا امروز در حالت بسیار ناگوار قرار داشت و با توجه راهبر دولت قصر مذکور پر را از نوسازی و تعمیر کرده به استفاده سپرده شد. برای مورد استفاده قرار دادن چنین قصر با حشمت به پیشوای معظم ملت از نام کل جوانان جماعت دهات کوروش ناحیه اسپیتامن عرض سپاس می‌نمایم. ما جوانان سعادتمند تاجیک زادگان دوران صاحب استقلالی کشور محبوبمون از محبت صمیمی به اندازه پدرانه پیشوای ملت پیوسته بهره‌ور بوده پیروی همیشگی آنها در راه سازندگی و بنیادکاری وطن بهشت سایمون تاجیکستان صاحب استقلال می باشیم. هر یک قدم مبارک آنها به گوشه‌های گوناگون کشور به دلها نور، به قلبها سرور، به جان قوت، به زمین حاصل و برکت و به روزگار مردم خیر و سعادت را می‌افزاید. در همین جا به 50 نفر یتیمان چون عنعنه نیک نوروز عجم تحفه ها تقدیم کرده شد. این غمخوری نوبتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در روزهای بهاری فرهمندی نورسانی با امر تقدیر یتیم مانده را افزون نمود. خوشنود از آنیم که پیشوای ملت غمخوار و مددگار ما می باشد. هرچند از مهر و محبت والدان محروم گردیده ایم، هیچگاه خود را بیکس و تنها حس نمی کنیم. سخنهای پر از مهری پیشوای ملت ما را بلند و به زندگی دلگرم می نماید. از آن سرفرازیم که ما را برابری نبیرگانشان دوست می دارند، پرستاری می نمایند و از زندگی روندیانشان پیوسته آگاهند. ما نیز دائم کوشش میکنیم که پیروی نیکنامی پیشوای ملت باشیم. میخواهم در آینده مکتبی عزیزم را سربلندانه ختم نموده صاحبی کسبی آموزگاری گردیده برای خلق وطن خود خدمت نمایم. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سخنرانی نمودند. پیشوای ملت ضمن صحبت صمیمی افتتاح بینای قصر فرهنگ را در دهات کوروش ناحیه اسپیتامن تحفه ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان معنیداد نموده هنرمندان را با استفاده از امکان موجوده برای تهیه و پیشنهاد نمایشنامه‌های نو و قانع‌سازی طلبات معنوی مردم دعوت نمودند. همساله در دایره توجه حکومت جمهوری تاجیکستان تالارهای نوی فرهنگی بنیاد و نوسازی و برای فعالیت کارمندان ساحه معنویات شرایط معاصر فراهم آورده می شود. در این برابر اهل فرهنگ را ضرور است که با استفاده از چنین امکان مهیا شده تهیه و پیشنهاد برنامه‌های نوی هنری را بیشتر نمایند. در تالار برهوای این انشاءات زمانوی از جانب اهل فرهنگ برنامه نوی هنری معرفی کرده شد.
از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به قصر فرهنگ دهات کروش ناحیه سپیتامن 40 نامگوی اسباب‌های موسیقی تقدیم گردید. ضمن سخنرانی در رسمی مورد استفاده قرار دادن بینای قصر فرهنگ در دهات کروش ناحیه سپیتامن اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که مردم زحمت پسند ناحیه سپیتامن با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور به خاطر عملی گردانیدن هدفهای سازنده حکومت مملکت و اجرای برنامه‌های دولتی دوچند زحمت کشیده برای آبادی و سرسبزی دیار خویش کارهای نظررس را به سامان رسانده ایستادند. محترم نمایندگان ساکنان ناحیه سپیتامن، حاضرین گرامی، همه ساکنان زحمت‌دوست ناحیه سپیتامن و شما حاضرین ارجمند را به مناسبت جشن بهار، نوروز عجم، نوروز بین المللی و سری سال که چند روز پیش در دیار ما فرا رسید تبریک گفته به هر یک شما صحتمندی و خانه آباد و برای کامیابی آرزو می نمایم. سلامت باشید. طی 2 روز گذشته ما در شهر ناحیه‌های ولایت در مراسم به استفاده دادن چندین انشاءات استحصالی اجتماعی یعنی ثمره زحمت ساکنان ولایت اشتراک کردیم. مشاهده می‌گردد که مردم زحمت پسند ناحیه سپیتامن نیز با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور به خاطر عملی گردانیدن هدفهای سازنده حکومت مملکت و اجرای برنامه‌های دولتی دوچند زحمت کشیده برای آبادی و سرسبزی دیار خویش کارهای نظررس را به سامان رسانیده ایستاده‌اند. با استفاده از فرصت به مردم سربلند ناحیه برای زحمت صادقانه‌شان عرض سپاس نموده باور دارم که آنها برای باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن ناحیه، ارزان نمودن اقتدار استحصالی کارخانه‌های صنعتی، افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی و تحکیم بخشیدن امکانیت‌های صادراتی کشورمان با عزم و تلاش بیشتر فعالیت می‌کنند. کشاورزان ناحیه دهقانان در حقیقت اصیل بودن خود را خصوصاً در سمت استفاده ثمراناک زمین و محبت و صداقت به دولت صاحب اختیار خود ثابت کرده ایستادند. مخصوصاً مدنیت استفاده برای زمین در ناحیه سپیتامن از دیگر شهر ناحیه ولایت کلاً فرق می‌کند. بسیار سطح مدنیت بلند زمینداری است. شش سال پیش در جریان سفر کاری ما به ناحیه در مرکز آن خیابان زیبایی را با مجسمه قهرمان خلق تاجیک سپیتامن به استفاده داده آن را با نام این ابرمرد ملی امان نامگذاری کرده بودیم. امروز در مرکز ناحیه باز 2 انشاءات نو، میدانهای نشان و پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده شدند که حسن مرکز ناحیه را باز هم زیبا و دلکش گردانیدند. قامت افراختن رمزهای مقدس دولتداریمان باعث باز هم تحکیم یافتن احساس وطن دوستی و وطن خواهی و افتخار و سرفرازی ساکنان ناحیه گردیده میدان آنها به مکان برگزاری چهارمینه‌های گوناگون تبدیل می‌یابد. بسیار خیابان‌های زیبا، نوخانه دارند، آیله‌های نو برپا می‌کردگی برای جوانان، برای مردم باعث افتخار است. مخصوصا برای نورسان، کودکان، جوانان، یعنی برای برابر داشتن حس وطن دوستی و وطن پرستی آنها خدمت بزرگ می‌کند. علاوه بر این چند لحظه پیش ما در مراسمی به استفاده دادن کتابخانه و آثارخانه مرکزی ناحیه اشتراک کردیم. خیلی زیبا
و به درجه اعلا از آن خوب ثمرناک استفاده بردند در کار. بناهای کتابخانه و آثارخانه با صفت بلند و با در نظر داشت معیارهای معماری ملی و معاصر بنیاد گردیده در آن برای دوستداران علم و معرفت و تاریخ خلقمان تمام شرایط مهیا کرده شده است. در این مورد میخواهم یک نکته را تاکید نمایم. چندی پیش با فرمان پرزیدنت آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی اعلان گردید و وزارت اداره های داخلدار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ریاست و شعبه های معارف و دیگر شخصان مسئول برای در سطح بلند برگزار نمودن این چهارمینی مهم وظیفه‌دار کرده شدند. یکی از هدف‌های اساسی از اعلان نمودن آزمون مذکور با مطالعه کتاب هرچی بیشتر جلب کردن مردم مخصوصا نورسان و جوانان و دانشجویان میباشد. زیرا طوری که مشاهده میشود بعد با حیات مردم وسیع وارد شدن استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و دیگر وسیله‌های کمونیکاسیونی ذوق جوانان با کتاب و کتابخوانی طرف کم شده ایستاده است. البته نسل‌های نورس جوان باید همقدم پیشرفت علم و تکنیک باشند. از نوآوری‌های تکنولوژی زمان معاصر قفا نمانند. ولی در برابر این فراموش نکنند که واسطه‌های تکنیکی امروزه هیچگاه جای کتاب را گرفته نمی‌توانند. نسل‌های کلانسال خوب می‌دانند که تاجیکان از ازل با آموزش علم و دانش، آفریدن آثار علمی و ادبی، بنیاد و تأسیس کتابخانه‌ها، مرکزهای علمی و محفل و حوزه‌های ادبی مشهور بودند که البته کتاب و قلم در محور آنها قرار داشت و فکر می‌کنم که این عنعنه نباید فراموش کرده. کتابخوانی و از خود کردن اشعار ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک و میراث ادبی دیگر خلق‌های جهان بهترین وسیله تربیت نسل نورس در روحیه خودشناسی و خودآگاهی، وطندوستی و وطنپرستی، ارزش‌گذاری به تاریخ و فرهنگ ملی و بشردوستی و انسان پروری میباشد. ساکنان ناحیه اسپیتامین مخصوصاً استادان و آموزگاران، اهل زیا و پدر و مادران را نیز دعوت می‌نمایم که نورسان و جوانان را در همین رویه به کمال رسانند تا که آنها در آینده این مرزبون و تقدیر دولت و وطن را چون نسل‌های سزاوار ما و شما صاحبی و آباد کرده توانند. من آزمون را جایزه اولش را با 50,000 سامانی ماندم. کتابخانه بسیار وی است. فرق ندارد چی با نورس است، با کودکان است، جوان است، کلانسال است. مخصوصا در وقتی تنهایی کتاب این از همه دوستی نزدیک انسان است. و دیگر برای نورسان و جوانان کتاب خواندن جهانبینی را وسیع می کند و انسان را سخندان می کند، سخنگو می کند. هستند سیاستمداران، هستند حتی اینتلیجنسی داریم که معلومات های بلند کافی و در سخنوری، سخندانی، سخنگویی کمتر و دارند. یک قسمش ریک کم مطالعه میکنند. اگر کودک هم باشد ادبی هدایت کنیم کم بیش وای کنند، تیز کودک ها وای میشوند. من یک نبیره دارم 14 سالش. اینقدر کتابی که وای میخواند، اینقدر کتابخانه‌ای که وای دارد، از خردسالی با بعضا چیزها خودش می‌نویسد آزاد. همراه صحبت میکند، فکرت میگیره رفته همون زمان نوشته میکند. خالی جا کجا باشد یرا بازی میکند و میگه کتاب میخواند. یک روزه یک کتاب میتیم بگویم میام بابا جان اینو تمام کردم، کتاب دیگر ندارم. کدام کتاب؟ این خیلی کتاب های کنن خیلی میپرسد. سوالهای سیاسی، یعنی از همین لحاظ من باید میکنم که پیش از همه این همون سبب، یک سبب است، همون سبب کتابخوانی است. حاضرین گرامی، امروز ما همچنین کارخانه استحصال روغن را که از طرف جمعیتی مسئولیتش محدودی 25 سالگی استقلالیت بنیاد شده با خط تکنولوژی بسیار پیشرفته استحصالی
муҷаҳҳаз мебошад ва имконияти бо ҷойкорӣ таъмин намудани даҳҳо нафар сокинони маҳаллиро дорад. ифтитоҳ мекунем баъди мулоқот бо шумо. раҳмат соҳибкорда ки ман ҳамин вай кардааст. ин ҷойкорӣ маҳсулоташа метавонад чи дар дохил ва чи дар хориҷи мамлакат истифода барад. шумо дирӯз бафикрам дидем корхонаи коркарди истеҳсоли металл арматура қариб 80-90 ҳазор тонна вилоят воридот мекард. мана дигар меомад талаботи худи вилоятро корхонаи истеҳсоли ватанӣ коркарда таъминот мекунад. ин ба арзиши аслии маҳсулот як бозорда нархам таъсир мерасонад. як фоизи муайян арзонтар мешавад. ҳам ҷойкорӣ ҳам сарчашмаи даромади бюҷети шаҳр нояб вилоят ҷумҳурӣ. қасри фарҳанги деҳоти кӯриши оламодарон қарор дорем аз ҷумлаи корҳои созандагӣ мебошад ки ба муносибати истиқболи арзандаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии тоҷикистон ва бо риояи унсурҳои беҳтарини меъмории миллӣ бунёд гардидааст. дар қасри фарҳанг фаъолияти маркази омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ бо 24 ҷойи нави корӣ маҳфилҳои ҳунарӣ ва хонаи ақди никоҳ баромонда шудааст ки дар самти ба шуғл фаро гирифтани занону бонувони хонашин ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат хоҳанд кард. толори асосии қаср бо 600 ҷойи нишаст барои баргузор намудани ҳама гуна чорабиниҳои фарҳангӣ хеле мусоид мебошад. илова бар ин дар шафати қаср аз ҷониби ҷамъияти саҳомии спитамен текстайлс толори пӯшидаи варзиш ва майдонча бозии кӯдакона бунёд гардидааст ки беҳтарин тӯҳфа барои кӯдакон ва наврасону ҷавонон мебошад. ҳозирини муҳтарам, истиқлолият дар таърихи давлатдорӣ ва сарнавишти миллати тоҷик гардиши куллӣ ва оғози марҳалаи сифатан нави рушд гардида дар назди мо иҷрои вазифаи бисёр пурмасъулияти таърихӣ, яъне бунёди давлати мутамаддини ҷавобгӯ ба манфиатҳои халқу кишвар ва эҷоди аркони давлатдории муосирро пеш гузоштааст. бовар дорам ки сокинони ноҳияи спитамен ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии тоҷикистони маҳбубамонро ки бо дастгирию пуштибонӣ ва заҳмати аълонаи мардум бо қадамҳои устувор пеш меравад, бо дастовардҳои сазовори ин санаи воқеан таърихӣ ва бузурги миллӣ аз ҷумла тавассути бунёду ба кор даровардани садҳо иншооти истеҳсолӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ истиқбол мегиранд. ноҳияи спитамен бо устодони соҳаи кишоварзӣ ва деҳқонони асилу пуртаҷрибаи худ шӯҳрат дорад. шубҳае нест ки онҳо бо заҳмати аълонаи хеш барои фаровонии бозори истеъмолии кишвар ва тақвияти иқтидори содиротии мамлакат дар оянда низ саҳми арзишманд мегузоранд. ҳамчунин бо эътимоди комил изҳор медорам ки мардуми заҳматдӯсти ноҳия ва соҳибкорони саховатманд барои иҷрои нақшаи корҳои ободонӣ аз қабили бунёду таъмини муассисаҳои таълимӣ, роҳҳои дохилӣ, шабакаҳои обрасонӣ, таъсиси коргоҳу корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ ва муҳайё кардани ҷойҳои нави корӣ барои ҳамдиёрони худ минбаъд саъю талоши бештар мекунанд. ман раиси вилоятро супориш додам, минбаъд барои корҳои ободонии ноҳия кӯмак мерасонад раиси ноҳия. махсусан роҳҳои дохилӣ маркази ноҳияро аҳамияти аввалин дараҷа додан дар кор байни маҳаллаҳои зист ҷамоатҳо роҳ. дигар проблема масъалаи оби ошомиданӣ ҳаллу фасл карданамон дар кор дар як ҷойгӣ мардуми мои шумо барои мардуми ноҳия бисёр муҳим аст. бори дигар ҳамаи шумо ҳозирини гиромӣ кулли сокинони ватандӯст ва бонанги номиси ноҳияи спитаменро با فرارسی فصل بهار و جشن سری سال تبریک گفته برایتان سعادت روزگار، خانه آباد و سلامتی و خوشبختی آرزو می‌نمایم. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи спитамен асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон корхонаи нави истеҳсоли равғанро дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 25 солагии истиқлолият ифтитоҳ намуданд.
خط استحصال روغن از دستگاه‌های بخاری، سیخ روغن تازه‌کنی و بسته‌بند عبارت می‌باشد. در کارخانه کارکرد پخته که در همین جا ساخته شده است تا 50 نفر با کار موسمی تامین می‌شود. گزارش خبرنگاران ما. 1 اپریل در ناحیه سپیتامین اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه نوی استحصال روغن را در جمعیت دارای مسئولیت محدود 25 سالگی استقلالیت مورد بهره برداری قرار دادند. سال 2015 صاحبکار وطنی دوران احمدوف کارخانه کارکرد پخته را با اقتدار 20,000 تانه در یک سال تأسیس داده بود. اکنون با به دست آوردن فایده صاف، صاحبکاران در شفت کارخانه کارکرد پخته کارگاه استحصال روغن را بنیاد نمودند. در کارخانه نو تأسیس که اقتدار کارکرد 65 تانه از شوی خام را در یک شبانه روز دارد، 25 نفر با کار دائمی تأمین شد. در اینجا از اشیاء خام زغیر، رپس، آفتابپره، سیاهدانه و چگیت روغن استحصال کرده می شود که محصولات عوض کننده واردات به شمار می رود. خط استحصال روغن از دیگ‌های بخاری، سیخ روغن تازه‌کنی و بسته‌بند عبارت می باشد. روغن با صفت رستنی در ظرف‌های 2، 3 و 4 لیتره جای داده شده به بازارهای ناحیه سپیتامین و شهر خوجند برآورده می شود. تجهیزات کارخانه از شرکت‌های پیشرفته روسی و چینی وارد کرده شده است. در کارخانه کارکرد پخته که در همین جا ساخته شده است تا 50 نفر با کار موسمی تامین می‌شوند. پخته از خواجگی‌های پخته‌کار ناحیه سپیتامین وارد می‌گردد. در همین جا بغیر از کارخانه کارکرد پخته و استحصال روغن، صاحبکار مرکز خدمت‌رسانی تکنیکی را افتتاح کرده است که در آن 10 نفر با کار دائمی تامین شدند. روز خرسندی بود که با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم جناب عالی کارخانه ما به افتتاح داده شد. کارخانه ما در یک سال زیاده از 25,000 تن محصولات را کارکرد کرده، از آن 3,500 تن روغن رستنی استحصال میکند. در کارخانه 25 نفر کار دائمی تامین گشته، از آن جمله 6 نفر زن میباشند. آینده ما نیت داریم که یک کارخانه نو با 200 جای کاری هدف گرفتیم که ساخته به استفاده دهیم. بعد افتتاح کارخانه نوی روغنبراری و شناسایی با جریان کار آن، سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صاحبکار وطنی برای دستگیری سیاست سازنده رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، آباد کردن یک گوشه دیار، تأسیس جایهای نوی کاری و استحصال محصولات عوض کننده واردات اظهار سپاس کرده با آنها برای کامیابی آرزو نمودند. در صحن حولی کارخانه نمایشگاه کارخانه‌های صنعتی ولایت که فعالیتشان اساساً به استحصال روغن‌های گوناگون رستنی روانه گردیده است تشکیل شده بود. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن تماشای نمایشگاه روغن کارخانه‌های استحصالی شهر و ناحیه‌ها که محصولاتشان به طلبات استانداردهای جهانی جوابگو، به بازار رقابت پذیر و عوض کننده واردات میباشد شناس شده با صاحبکاران صحبت صمیمی دایر کردند. سرور دولت به صنعتچیان توصیه دادند که بعد تأمین طلبات اهالی کشور با روغن استحصال خودی، صادرات آن را به خارج افزایش دهند. طور معلوم است در ولایت سوخت که یکی از کلانترین منطقه صنعتی و اگراری جمهوری محسوب می‌یابد، مردم با استفاده از شرایط‌های فراهم آورده پیشوای ملت به زراعتکاری، باغداری، رستنی پروری و تجارت مشغول می‌باشند. ساکنان ولایت سوخت در تأمین امنیت آذوقه‌واری، اجرای دستور و سفارش‌های سرور دولت بهر تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنانی با سرعت کشور با تأسیس 10 عدد کارخانه‌های صنعتی، تشکیل جایهای نوی کاری سهمی ارزنده می‌گذارند. من ایسوف ایلیاسپوی انوهی سرا صاحبکار و همین روغن زغیرکشی مشغولم. در این سفره 70-72 جوازخانه تشکیل است. در یک سال 72 تن اشیا دادیم. این روغن زغیر برای سلامتی بسیار فایده آور است که در ترکیبش و شیمیایی ندارد. بعد برای تبابت روده، فشار بلندی، همین برای تبابت استفاده می‌برند. اساساً روغن زغیر رو برای تیار کردن آش پلاو استفاده می‌برند. این طلبات بسیار است.
баъди тамошои маҳсулоти корхонаҳои саноатии вилоят дар назди корхонаи нави истеҳсоли равған, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти ҷамъияти саҳомии кушодаи Нексигол шинос шуданд. соли 2009 зимни як сафари корӣ ба вилояти Суғд дар ноҳияи Спитамен сарвари давлат аввалин агромағозаро ифтитоҳ карда, барои воситати корҳо ва мусоидат ба пешрафти соҳаи боғдорию кишоварзӣ ба роҳбарияти ноҳия барои ҷудо намудани замин ба ширкати ватанӣ супориш дода буданд. ҳамин тавр бо дастури президенти мамлакат ба ҷамъияти саҳомии кушодаи Нексигол 5 гектар замин ҷудо карда шуд ки айни ҳол дар он боғи интенсивӣ бунёд гардида якчанд нави себ ва шафтолу парвариш карда мешавад. барои истифодаи самараноки замин хоҷагидорон дар байни қаторҳо қулфинай, карамҳо, помидор, қаламфур ва ҷуворимака кишт мекунанд. зимни ифтитоҳи агромағоза ба роҳбарияти ҷамъият супориш шуда буд ки аз ширкатҳои пешрафтаи хориҷ маҳсулот ворид намоянд. ҳамаи молу маҳсулоти мағоза ки ба ҷумҳурӣ ворид карда мешавад барои парвариши зироатҳо ва боғдорию сабзавоткорӣ хеле муфид аст. аз ин маводҳо ҷиҳати беҳтар кардани тухмии зироатҳо, нест кардани ҳашароти зараррасон ва эмин нигоҳ доштани дарахтон ва се истифода мебаранд. аз тарафи ширкат бо дастури сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон айни ҳол дар 12 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ филиали агромағоза кушода шудааст. тибқи тавсияҳои ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдат мо имрӯз ба фермерон якчанд намуди технологияҳои нав, яъне боғҳои интенсивӣ, боғҳои қадпаст, ҳамчунин боғҳои расмӣ аз они худомо барои муқоиса кардан ва ҳамчунин самаранок истифода бурдани замин ки яке аз асоси истифода бурдани замин аст барои ҷумҳурии Тоҷикистон. мо ба онҳо имрӯз якчанд технология ва ҳамчунин кадом растаниҳоро бо байни дарахтҳо киш кардан нишон дода истодаем. баъди шиносоӣ бо фаъолияти ҷамъияти мазкур пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кори меҳнаткашон баҳои арзанда дода, онҳоро барои истифодаи имкониятҳои мусоиди боду ҳаво ва хоки зархези сарзамин ҳидоят карданд. дирӯз дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Спитамен бинои маркази адлия ба истифода дода шуд. бинои нав бо тарҳи замонавӣ бунёд ёфта дар он шароити мусоиди корӣ фароҳам оварда шудааст. гузориши хабарнигорони мо. дар рӯзҳои сафари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд дар ноҳияи Спитамен бинои маркази адлия мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншоот аз 2 ошёна иборат буда дар он утоқҳои корӣ ва ёрирасон барои кормандони соҳа ташкил гардидааст. бинои шӯрои адлия аз 12 утоқи корӣ иборат мебошад ва дар ҳар утоқи он шароити мукаммали корӣ фароҳам аст. дар ошёнаи якуми бино идораи нотариалии ноҳия ҷой дода шудааст ва дар ошёнаи дуюм бошад кормандони идораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба кор оғоз намуданд. бунёди чунин иншооти дорои шароити мукаммали корӣ дар пешбурди фаъолияти кормандони соҳа заминаи мусоид мегузорад. این خیلی شرایط‌های خوب به ما امکانیت می‌دهد که در پایداری عائله ترغیب و تشویقات را به راه مانده برای بهتر نمودن بخش سخشی ناحیه فعالیت خود را به راه مانیم. дар ин рӯз дар вазъияти тантанавӣ аз ҷониби роҳбарияти ноҳия ва кормандони соҳа ба 3 оилаи нав фарзанддор шуда шаҳодатномаи таваллуд ва 3 ҷуфт ҷавон шаҳодатномаи ақди никоҳ супорида шуд. бино бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯза сохта шудааст ва атрофи он дар масоҳати беш аз 20 метри мураббаъ кабудизор гардидааст. дарахтони ороишӣ ва дигар гулу буттаҳои дар ин мавзеъ шинонидашуда дар маҷмӯъ бинои маркази адлия ба ҳусни маркази ноҳияи Спитамен зебогии дигар зам мекунад. дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ноҳияи Спитамен 2 варзишгоҳи болопӯшида мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур барои бозии волейбол, футболи хурд ва теннис пешбинӣ шуда, инчунин дигар намудҳои варзишро низ метавон дар онҳо баргузор намуд. хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш омода намуданд. дар ҳошияи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд дар ноҳияи Спитамен боз 2 иншооти нави варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. тибқи иттилоъ майдончаи варзишӣ дар ҷамоати шаҳраки Навкат бунёд гардида дар масоҳати 800 метри мураббаъ сохта шудааст. иншоот аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯза бунёд гардида дорои шароити хуби тамрин мебошад. ин майдончаи варзишӣ барои бозиҳои футболи хурд, баскетбол ва волейбол пешбинӣ гардидааст.
майдонча боло пӯшида мебошад ва дар он имконияти гузарондани мусобиқаҳои варзишӣ дар ҳама фасли сол мавҷуд аст. майдончаи варзишӣ дар ҷамоати деҳоти куруш ба истифода дода шуда низ ба таври муосир бунёд гардидааст ва дар он имконияти хуби машғул шудан ба бозиҳои футболи хурд, волейбол, баскетбол ва гайра мавҷуд мебошад. масоати ин иншооти варзишӣ низ 800 метри мураббаъро ташкил медиҳад. иншоот бо маблағгузории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Спитамен Textile бо истифода аз масолиҳи баландсифати сохтмонӣ сохта шудааст ва дар он утоқҳои ёрирасон аз ҷумла ҷой барои либосивазкунӣ, шустушӯй ва гайра мавҷуд мебошад. ин майдонча низ болопӯшида мебошад ва барои гузарондани чорабиниҳои варзишӣ дар ҳама гуна вазъи ҳаво шароит муҳайё гардидааст. дар шафати ин майдончаи варзишӣ ҳамчунин майдонча барои бозии кӯдакон сохта шудааст. иттилоъ дода шуд ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Спитамен 10 иншооти муосири варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст ва то ин санаи фархонда аз тарафи соҳибкорон боз 10 адад чунин майдончаи муосири варзишӣ бунёд хоҳад шуд. дар даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷрои эътиқоди динӣ шароиту имконияти васеъ фароҳам оварда шудааст. дар баробари ин иҷрои амалҳои хайру савоб бунёди бунгоҳи тиббию муассисаи таълимӣ, роҳу пул, таъмин бо оби нӯшокӣ ва дигар корҳои ободонӣ садақаи ҷория маҳсуб меёбад. бо дарки ин мафҳум як гурӯҳ сокинони ноҳияи Мастшоҳ маблағҳои барои сафари ҳаҷ пасандоз намудаи худро барои мунфаршнамоии роҳу пулҳо, бунёди варзишгоҳ ва кӯдакистон бахшиданд. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. аҳли оилаи Шарифовҳо, сокинони ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳияи Мастшоҳ аз меваи истиқлолият, тадбирҳои ҳукумати мамлакат нисбат ба таъмини шароиту имкониятҳо баҳри иҷрои эътиқодоти динии қаноатмандӣ изҳор менамоянд ва аҳли ин оила бо маърифату маънавиёт, бо огаҳӣ аз шариати дини мубини ислом ки ҳаҷ ҳам мисли дигар ибодатҳо буда маросими ҳаҷ ҳеҷ гоҳ бояд ба василаи худнамоиву зоҳирпарастӣ табдил наёбад, амалҳои хайр, садақаи ҷория ва савоби бузург аст, бо харҷи маблағ барои сафари ҳаҷ пасандоз намудаи хеш ба корҳои бунёдкорӣ иқдом намуданд. бо ҳидояти модари оила Роҳила Шарифоваи 84 сола, бародару хоҳарон мамлакат Бой Муҳаммад ва Абдусалом Шарифовҳо маблағҳои барои сафари ҳаҷ ҷамъовардаашонро барои сохтмони бинои кӯдакистон дар деҳаи 40-солагии Дилварзин супориданд. чунин иқдоми шоиставу амали хайрхоҳона соли гузашта низ аз ҷониби модар Роҳила Шарифова ва фарзандаш Муҳаммадраҳим Азимзода иҷро гардида буд. бо маблағи барои сафари ҳаҷ пасандоз намуда модару писар дар мунфарши асосии роҳи деҳаҳои Пакшифу Палдорак саҳмгузорӣ намуда буданд. ва ин намунаи ибрати дигар аъзои оилаву сарчашмаи боз иқдоми наву амали савобҷӯёнаи аҳли оила гардид. бинои кӯдакистон дар деҳа бо лоиҳаи иборат аз 2 ошёна барои таълиму тарбияи 80 нафар кӯдакон аз ҷониби ширкати сохтмонии ноҳияи Мастшоҳ ба маблағи 600 000 сомонӣ сохта мешавад. қисми маблағи сохтмони кӯдакистони деҳаро маблағҳои аз ҳисоби сафари ҳаҷ хайркардаи 4 нафар аъзои оилаи Шарифовҳо бо сарварии модар Роҳила Шарифова ташкил медиҳад. корҳои сохтмонӣ дар ин муассисаи томактабӣ бо вусъат ҷараён дорад. ҳамчунин роҳи деҳа дар шафати кӯдакистони нав бо саҳми модар Роҳила Шарифова ва писараш соҳибкор муассиси ҷамъияти Суғдроҳ Муҳаммадраҳим Азимзода навсозӣ ва мунфарши асосӣ карда мешавад. дигар аъзои оила иқдом намуданд ки дар солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва баҳри саҳмгузорӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ як маркази хизматрасонӣ бо толори варзишӣ ва майдони варзишӣ бунёд намоянд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Мастшоҳ ин иқдомҳои аҳли оилаи Шарифовҳоро баҳри рушди деҳот дастгирӣ барои ҷудо намудани қитъаи замини зери сохтмон мусоидат намудааст. воқеан ташаббускори ҳамин саховат ва ҳамин ободкории модари ман буд ки синнишон 84 сол даромадиянд. ба ҳамин ташаббус мо аҳли оила хонавода дастгирӣ кардем ва чуноне ки мебинед ҳамон сарҷам дар ҳамин иншооти хуби таълимӣ тарбиявӣ то мактаби ҳузур дорем. вофиқи тарҳаш лоиҳааш ба анҷом мерасонем. дар ҷамоати деҳоти Палдорак иқдоми боз як оила дар бунёдкориҳои ободӣ ва рушди деҳот шоистаи ибрат аст. соли гузашта зану шавҳар Саидмурод ва Хосият Саидовҳо бо сарфи маблағи барои сафари ҳаҷ ҷамъоварда роҳи кӯчаи деҳаи Табушн, роҳи кӯчаи ба номи Исомаддин Солиҳовро мунфаршу обод ва сабзу хуррам намуда буданд.
برادر سید مراد سید مقیم سیدوف اقدام نمود که از حساب مبلغی برای سفر حج پسنداز نموده است در مکتب رقم 13 جماعت دهات پالدارک با خرج 400,000 سومانی میدان ورزشی بنیاد می نماید. کارهای زمینی و تحکورسی در این انشاءات ورزشی آغاز شدند. دیگر اعضای این عائله در کارهای بنیادکاری در ناحیه مسجد سهم ارزنده دارند. نخستین میدان ورزشی با سهم صاحبکار اعضای عائله بنیاد اسماعیلوف در شهرک بوستان بنیاد گردیده بود و به نزدیکی پل بالای سوی را به سمت دهه 40 سالگی دلورزین اهل این عائله ساخته و استفاده دادند. ساکنان دهه به این عمل خیر سید مقیم سیدوف و دیگر اعضای این عائله پیروی نموده تصمیم گرفتند که با کار دست جمعانه برای مکتب دهه تالار ورزشی نیز بنیاد نمایند. با تشبث بواسطه سخاوتمند دیار سیدوف سید مقیم و همچنین با تشبث مردم محل دو انشاءات حیاتاً مهم یک میدان خرد ورزشی و دیگر تالار ورزشی ساختمان ادامه دارد تا سال تحصیل 2019-20 این انشاءات مهم به استفاده داده خواهند شد. در ناحیه مسجد شهروندانی که نیت سفر حج و زیارت کعبه دارند با درک آنکه تا ادای این فرض برای هر فرد مسلمان انجام چندین عمل خیر حتمی است اقدام‌های سهمگذاری در آبادی نمودند. در دهه آبردان زن و شوهر ماموربک و مبارک نظرف‌ها در تعمیر کلی و نوسازی بنای کودکستان رقم 5 دهه سهمگذاری می‌نمایند. خواهران گلچهرماه میرزایوی و خیالماه پرتابووا بنیاد و مجهزگردانی سه گروه تعلیمی تربیوی و آباد نمودن صحن و حدود مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 12 دهه عزیز آباد را بر دوش گرفتند. کارهای سازندگی و آبادانی در کودکستان با اشتراک خواهران اهل عائله و ساکنان دهه جریان دارد. اهل دهه این اقدام این زنان با معرفت دهه را شایسته ارزیابی می‌نمایند. واقعا هم تشبث این دو زن عالی همت دهه باعث دستگیری است، چون که آنها نیت دارند که پیش از همه ده آنها آباد باشد، در تربیت کودکان سهم گذارند. چون این اقدام و عملهای خیر و ثواب بهر آبادی راهها، بنیاد پلها، تامین آب نوشاکی به دهه‌ها، بنیاد تالار و میدانهای ورزشی، صنفخانه‌های علاوگی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، ساختمان مؤسسه‌های تا مکتبی اهل دهه‌ها را بهر سهمگذاری در کارهای آبادی هدایت و راهنمایی می‌نماید. چون این عمل دست جمعانه در نوسازی راه اساسی، ساختمان جویبار و راهروی بتونی در دهه زرافشان جماعت دهات مسجد با شرکت فعالانه و روحی بولیده اهل دهه وسعت دارد. همگان با درک بلند وطندوستانه شکرگزاری از شرایط‌های فراهم آمده ارزنده بهر آبادی هر دهه ناحیه مسجد سهمگذاری می‌نمایند. رفضلی رحمان، الیاس باباجان، ناحیه مسجد برای برنامه اخبار. در ولایت سوخت اقدام‌های آبادانی و بنیادکاری‌ها از جانب سخاوتپیشگان پیروان زیاد پیدا کردند. نوسازی 4 کیلومتر راه در دهه شمس‌آباد ناحیه باباجان غفوروف و منفرش‌سازی 1 کیلومتر راه دهه کروش ناحیه اسپیتامین از جمله چنین اقدام‌ها به حساب می‌روند. گزارش رفضلی رحمان و الیاس باباجان. دهه شمس‌آباد جماعت دهات اسماعیل ناحیه باباجان غفوروف را پل بالای سه راهه ادرسمان با راه اتومبیلگرد اساسی منطقه پیوست کرد. این پل ماشینگذر با سهم و اقدام شخصی سخاوتپیشه با صرف مبلغی برای سفر حج جمع آورده ساکن دهه فن نفیقوف و با سهم و اشتراک اهالی بنیاد کرده شده است. ساکنان دهه شمس‌آباد بعد بنیاد پل ماشینگذر دیگر کارهای سازندگی و آبادانی را ادامه می‌دهند. اهل دهه اعلان سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی را خوش پذیرفته بنیاد یک سلسله انفراساختار دهات را به نقشه گرفتند. طبق نقشه در دهه مرکز سلامتی، بنگاه طبی، حمام، سرتراشخانه، کاشانه، حوض، خط آب نوشاکی، بنیاد و تعمیر و نسازی و راههای همه کوچه‌های دهه آباد کرده می شود. نوسازی راه‌های دهه از راه کوچه اساسی به مسافه 4 کیلومتر آغاز گردید. این راه به منفرش اساسی تیار کرده می شود. هموار کردن و بنیاد تحکورسی راه و شغل پوشکنی به صفت خوبی کار منفرش کنی امکانیت می دهد. ساختمان تحکورسی راه شغل پوشکنی با اشتراک بیش از 500 نفر ساکنان دهه در حشر دست جمعانه ثمره داد. در کارهای هموارکنی شغل، تعمیر جویبار و آبادی شفت راه تکنیک‌ها استفاده می شوند. تکنیک‌های معاصر راهسازی با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفوروف تامین گردیده چند نفر ساکنان دهه دیگر تکنیک‌های هموارکنی، باربرداری و بارکشانی را همچون سهمشان در آبادی دهه استفاده می‌برند. چنین تدبیرها و اشتراک فعالانه ساکنان دهه بود که در روزهای حشر دست جمعی حجم زیادی کارهای تعمیر راه اساسی و آبادانی کوچه و محله انجام یافتند. این کارهای آبادانی در ایام نوروز عملهای شایسته و اجرای عنعنه‌های نکوی جشن باستانی میباشد.
در جماعت شهرک نوکت، جماعت دهات به نام ترسون الجبوی و کروش ناحیه سپیتامین کارهای آبادانی و بنیادکاری وسعت یافته. در این دوره فصل بهار که ایام تازه‌کاری هاست، در جماعت شهرک نوکت راههای پیاده‌گر سفالک‌پوش، بناهای استقامتی رنگ و بار، مغازه و ایستگاه‌های نقلیاتی کنار راه نوسازی گردیدند. برابر اقدام‌های حکومت جمهوری در آبادانی و بنیادکاری، تعمیر و منفرش راه و نوسازی کوپروک برای فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی به اهالی، ساکنان نیز با درک بلند مسئولیت شناسی در آبادی دیار سهم می‌گذارند. ساکن جماعت دهات کروش ناحیه سپیتامین محمد علی عمرعلیف اقدام نمود که مبلغ پسنداز خود و همسرش را که برای ادای حج جمع آوری نموده است برای آبادی راه دهه صرف نماید. با اقدام این مرد سخاوت پیشه 1 کیلومتر راه کوچه به نام ابو علی ابن سینا جماعت کروش منفرش اساسی کرده شد که کارهای منفرش راه را کارگران و متخصصان مؤسسه نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه با جلب تکنیکا و قوه اهل محله انجام دادند و امروز اهل دهه از این کار نیک خرسند و قناعتمند میباشند. محمد علی عمرعلیف که امروز دوره پیری میراند چون این کار آبادی راه و کوپروک بنیاد مکتب کودکستان کمک و دستگیری به نیازمندان را وظیفه انسانی هر یک شهروند ارزیابی نموده پیشرفت آبادی کشور را از مهنت اهلانه اقدام‌های دست جمعانه می‌بیند که دوره به دوره باعث رشد دهات باز هم بالا رفتن سطح زندگی اهالی می‌گردد. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ولایت سوغد برای برنامه اخبار. خیرخواهی و نکوکاری و سهمگذاری در آبادی محل و در مجموع دیار یکی از ارزش‌های وطندوستی هر یک شهروند بوده باعث حل مشکلات جایداشته ساکنان می‌گردد. چند تن از ساکنان وطندوست احسانکار چنین تدبیرها را روی دست گرفته با سازندگی و بنیادکاری و انجام دادن عملهای خیر و ثواب در رشد محل زیست خود و آبادانی آن کمر همت بستند. گزارش خدایدادی رجب و اسکندری سید از ناحیه کوشانیان. در پیروی از سیاست اجتماعی دولت و حکومت کشور و تاکیدهای پیوسته راهبر دولت محترم امامعلی رحمان بابت انجام دادن کارهای خیر و ثواب و سهم گذاشتن در آبادانی و سازندگی دیار ساکنان شهر و نواحی ولایت ختلان عملهای نیک و بشردوستانه را راه اندازی می‌نمایند. علیشیر نظریف، قربانعلی مرادov و عبدالجبار قربانov ساکنان جماعت دهات آریان ناحیه کوشانیان از زمره چنین شخصان سخاوتمندند که امسال نیت سفر حج را داشتند ولی نارسایی پل ماشینگذار، نبودن زیرزگاه تنظیم برق، کشیدن خط انتقالی آن، مساعد گرداندن راه دهه و دیگر نیاز نیکاحالی ساکنان محله قزل یلدوز را که در آن دهه نو بنیاد گردیده است به نظر گرفته تصمیم گرفتند که مبلغ گردآورده را در احسان این گونه اقدام ثوابجویانه مصرف نمایند. ما شاهد آن هستیم که این یک ترانسفورماتور زیاده از 40-50 سیمچوب و راههای دهه را با تخمین با 2 کیلومتر سنگ فرش کردند. از حسابی مبلغ حج رفتن، حج نرفتن و در آبادانی همون محله صرف کردند. حقیقتا پیش وقت در اینجا والنگور بود، ویران بود، گذشتن نمیشید، ماشینا گذشتنش قیم بود. 2 شهروند همین دهه خب مقصد حج روی داشتن لیکن همون را نکرده برای خلق من بهبودی مثال کوپر کردن. حاضر همه میناداری اصرار میکنن. به همین مناسبت ساکنی جماعت دهات زرگر ناحیه خالقجان کریموف نیز با مقصد سهمگذاری در رشد دهات از حساب پسنداز ایلاوگی خود در ساخته با استفاده دادن پل ماشینگذاری دهه خود که مشکلات اساسی برای ساکنان به شمار میرفت در بنیاد آن صرف نمود. در بعضی دهها بعضی نفرانی هستند که مبلغ حج میرفتگانشان در آبادانی همون دهه خود صرف کرده ایستادند. از جمله در دهه کیروف جماعت زرگر یک کوپروکی ماشینگذار ساختند، درون جویبارها را بتون پوش کردند، راههای دهها را سنگ فرش کردند. طی سالهای آخر اشخاص خیرخواه و ثوابجو در برابر دست کمک دراز کردن به طبقه نیازمند جامعه همچنین در کارهای آبادانی و سازندگی به مانند بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون اجتماعی، بنگاه‌های طبی و سینفخانه‌های ایلاوگی، ساختن راه و پل‌ها و تامینات احتیاجات ساکنان با آب آشامیدنی سهم می‌گذارند. این اقدام نیک است، خیر است. این مثال هر کس این کار نمی‌کند. من همین فکر کردن رحمت به همه آدمایی که همین فکر کردن و یک نیکی کردن این بهبودی کار است. البته 2-3 نفر با ما مراجعت کرد که ما حج نمیرویم، مبلغ حج رو برای آبادانی طبق گفته اسلام صدقه جاریه که یک حیات از پشت همین کار کردگی است با وی ثواب میرسد. مسلم است که با زیاد گردیدن چنین تشبس‌های سازنده شهروندی و سهمگذاری در آبادانی دیار بگمان هر گوشه مهن عزیزمان آباد و زیبا گشته در یک مورد شرایط شایسته زندگی مهیا میگردد.
худододи раҷаб, искандари саид, ноҳияи кушониён, ахбор. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. бо расидани дигар иттилои тоза ҳамкорони мо шуморо дар нашрҳои минбаъдаи ахбор ошно месозанд. бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.